गणेशाय नमः। नारायणं नमस्तोत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भागवत महापुराण तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय। श्रीशुक उवाच शुक कहन्ति साधुचिते प्रसन्ने नृपति अग्रते शृण राजन पुण्यदेहा तुमते पचारिलु जा मनुष्य मध्ये साधुवाणी मरण काले ता जानी एबे कहिबा ज्ञान सार भकत जनक व्यवहार ब्रह्म तेज पूजार इच्छा ब्रह्म भजने तार दीक्षा इंद्रिय सुखे जार भाव से नर इंद्र को पूजीव संतति अर्थे जार मती से प्राणी पूजे प्रजापति श्रीका में दुर्गा देवी पूजे तेजसी सेवा ग्रह राजे धनाधि पूजे धन स्वामी रुद्र पूजे बीजकामी सेवे अदिति देव माता भक्ष अर्जने जार चिंता देव को पूजे स्वर्गकामी विश्व देवा को राजस्वामी साधु को पूजे प्रजा अर्थे असिनी सुते आयु पथे जे प्राणी पुष्टि अर्थे कामी आनंदे पूजी बसे भूमि प्रतिष्ठा जे बा नर इच्छे से पूजे भूमि अंतरिक्षे सुंदर रूपे जार भाव से नर पूजी गंधर्व जे नर इच्छे विद्याधारी भावे बसी पूजा करी सर्वसंपदे जार इच्छा से नर पूजीव विधाता जस इच्छै जेहु नर यज्ञ पूजीव यज्ञ सोर रत्न भंडार जेइछन्ति वरुण देव कुसेवन्ति ईश्वर पूजे विद्यार्थी दाम्पत्य अर्थे उमा सती धर्मार्थी पूजे नारायणे संतान पाई पितृगणे पक्षीगण को रसा कामे वरिष्ठ पूजे प्रभंजने सकल राजे राजपण से सेवा करे मनुगण शत्रु मारणे जार बाछा
নিকর্মী। অকামী আত্মা রাম রমি, অকামে অবা সর্বকামে, যে বাঞ্ছতি মোক্ষ কামে। পরম পুরুষ চরণে, সেবা করিবে দাসପণে। ଏଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ, ଜନ୍ମ ମରଣେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ପରମ ପଦ ସେ ଲଭନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଚିତି। ହରି ଭକତ ଜନ ସଙ୍ଗେ, ତରଇଏ ଭବ ତରଙ୍ଗେ। জ্ঞান প্রসারে ভক্তি বলে, ত্রিগুণ হরই নিশ্চলে। আত্মা প্রসন্ন অবিবেক, গুণ অসঙ্গ বেনিলোক। কৈবল্য লভিবার পথ, এ ভক্ত যোগীଙ୍କର মত। কেবা নরসে ଏହି ভাবে, আত্মার কৈবল্য লাভে। সৈনিক বাচ এমতে সুখ মুখু শুনি, ସେ ନୃପ କୂଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ପୁଣି ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା, ଅନ୍ୟ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ସେ କଥା ଆମ୍ଭେ ଭଲେ ଜାଣି, ତରିବୁ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ତୁମ୍ଭର ଅଛି ଯେତେ ସ୍ନେହ, সদয় চিতে সুত কহ। সে হরি কথা সভা মধ্যে, ভকতে কহতি আনন্দে। সে পণ্ডু বংশে মহারথ, স্বভাবে বিষ্ণুর ভকত। বালক ক্রীড়া রস ভোଳେ, যে ভজে কৃষ্ণ পাদ তଳେ। ব্যাস কুমার সতগুণ, স্বভাবে বিষ্ণু পরায়ণ। পরমানন্দ গুণ গাথা, সতসঙ্গমে যে বকতা। জীবন বহিয়ে জগতে, সে হরি কথা মৃত নিতে। নকলে জীবন নিষ্ফଳ, হীন তাহার আয়ু বଳ। এ রবি উদে অন্তকালে, জন্তু জীবন ঘেনি চলে। যে হরি ভাবে থাতি জড়ি, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୂରେ ଏଳି। ଏ ତରୁ ଗଣେ ସଂସାରେ, ଜୀବନ ଅଜ୍ଞାନ ବେଭାରେ। ଲହକାରକ ଗୃহে ଭାତି, କିବା ନିଶ୍ୱାସ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଗ୍ରାମ କାନନ ପଶୁଗଣ, କିନ ଭକ୍ଷତି ଜଳ ତୃଣ। ମୃତ ପୁରିଷ ଉତ୍ସଗତି, ଅଜ୍ଞାନ ସୁଖେ ସେ ବସନ୍ତି। ଶ୍ୱାନ ଶୂକର ଓଟ ଖର, ଏହାଙ୍କ ସମାନ ସେ ନର। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ, ନ ଶୁଣେ ଯାହାର ଶ୍ରବଣ। ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କାନ୍ଥେ, ବିବର
ଉପରେ ଦିଶନ୍ତି ଯେମନ୍ତେ ତୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟେ ଜିହା ବହି ଯେ ହରି ନାମ ନ ଭାସଇ ଦୁର୍ଦ୍ଧର ବୋଲି ତାରେ ତାରେ ଯେ ହରି ନାମ ନ ଉଚାରେ ଯାର ଉତ୍ତମ ଶିର ସାଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ବିରାଜେ ପାଟ ବସନେ ବାନ୍ଧି ଚୂଳ ଶ୍ରବଣେ ବିରାଜେ କୁଣ୍ଡଳ ସେ ଯେବେ ହରିଙ୍କୁ ନ ମନେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଭାର ବହେ ଶ୍ରମେ ଦେବା ସୁନ୍ଦର ବେନି ଭୁଜେ କାଞ୍ଚନ କଙ୍କଣ ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ନୁହେଁ ଶ୍ମଶାନେ ଅସ୍ଥି ପ୍ରାୟ ଶୋହେ ଲୋଚନ ବେନି ଥାଉ ମୁଖେ ଯେ ହରି ମୂରତି ନ ଦେଖେ ମୟୂର ପୁଛ ବୋଲି ତାରେ ସେ ଅନ୍ଧ ସଂସାର ସାଗରେ ଚରଣ ଯୁଗ ବହିନରେ ଯେବେ ନ ଗମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ସେ ପାଦ ଭଗ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ସେ ଯେହେ ପଦେ ନ ଚଳଇ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତ ପଦରେଣୁ ସର୍ବଦା ନ ଲାଗେ ଯାତନୁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତା ଶରୀର ସେ ଅଟେ ଶବର ଆକାର ତୁଳସୀ ଦଳ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଶୁଦ୍ଧ ସୌରଭ ଗନ୍ଧ ବହେ ସେ ଗନ୍ଧ ଯାର ନାସାଦ୍ୱାର ନ ପଶେ ଶବ ତା ଶରୀର ଦାରୁ ପାଷାଣ ଲେହ ତାର ସେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼େ ତମ ଘୋର ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଯାର ହୃଦେ ନ ପଶେ ପୁଲକ ଆନନ୍ଦେ ଯେବେ ବାପସଇ ହୃଦରେ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁତାନ ଝରେ ତାର ହୃଦୟ ଅଶ୍ଵସାର ବହଇ ଲହମୟ ଭାର ହେ ସୁତ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଶୁଣାଓ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରବଣ ଯେ ସାଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଛିଲା ମୁନିକ ବ୍ରତ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟାର ବଳେ କରି ସୁକଜା କହିଲା ବିସ୍ତାରୀ ସେ ଆତ୍ମ ମନ ଅନୁକୂଳ ବହି ସଂସାରୁ କର ପାର ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।